This time check is brought to you by Silca Whitening Deodorant. Kilikiling puting walang budol with Silca Whitening Deodorant. This time check is brought to you by Neozep, Triple Ginhawa Relief. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ay, stinguwa na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Hahaha, bitaw. Hahay, laijud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parihas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa, dunay hack, ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya, ang among mga sinina, dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod, gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga mo hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downin ako. Di na ko anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuon lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pod ninyo. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Be a hero today. Your simple act of giving blood can become a lifeline for someone in need. Behind every drop is hope, healing, and a second chance at life. They are waiting, and you can make the difference. We warmly invite you to join Demery Foundation Incorporated and MX3 Natural Supplements in partnership with SM Foundation, SM Cares, and the Philippine Red Cross for Dugtong Buhay sa Dugong Alay, a blood donation drive happening on October 14 from 8 in the morning until 5 in the afternoon at SM Consolacion Cebu, second floor, Cinema Lobby. Together, let's share life, spread love, and give the priceless gift of blood. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.